वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे आने वाले जो बाई इलेक्शंस हैं। सिर्फ 4 रोज़ रह गए हैं। 17 जुलाई को ये इलेक्शंस होने हैं। इसी हवाले से ईद की छुट्टियों में भी हमें जो कैंपेनिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसमें कोई ख़ास कमी नज़र नहीं आई। इमरान खान साहब ने कई जगहों पे तो एक दिन में एक से ज़्यादा जलसा किया। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा भी काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आई हैं। साथ ये इत्तलात भी आई हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ सीनियर जो वुज़रा हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से इस्तीफ़ा दे दिया है ताकि वो भी कैंपेन कर सकें। अयाज सादिक साहब, 3 सूबाई वज़ीर मलिक अहमद ख़ान साहब, अवैस लगारी साहब, सलमान रफ़ीक साहब इनमें शामिल हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जहां हमें जलसे नज़र आ रहे हैं तो बार बार वो अपनी तकरीरों में ये जिक्र कर रहे हैं कि ये जो इंतखाबात है इसके अंदर उनको बहुत ख़दशा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो धांधली कर सकती है और क़ुव्वतों की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। 20 नशिस्तें जो है अगर इन हवाले से बात की जाए तो इनमें से ऑब्वियसली 4 तो लाहौर शहर में हैं। काफ़ी ना सिर्फ ये अहम है बल्कि काफ़ी इनके ऊपर बहस भी होती रही है। इसके अलावा 10 के करीब जो हैं वो जनूबी पंजाब से हैं। लाहौर के अंदर टेम्परेचर्स जो हैं काफ़ी हाई है और इसका अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता दिनों में एक से ज़्यादा ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ हमें तशद्दुद का अंसर नज़र आया है। जैसे गुज़िश्ता माह लाहौर का जो हल्का है 167 उसमें कशीदगी हुई, फायरिंग भी देखने में आई। नवाज़ लीग उम्मीदवार जो नज़ीर चौहान साहब हैं और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शबीर गुज्जर साहब ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाया। लाहौर के जो ये 4 हलके हैं इनमें क्या सूरत हाल है, पब्लिक मूड क्या है, जमातों में क्या चल रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हबीब अकरम साहब। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी और इलेक्शंस पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो हबीब साहब। जी सर, आप तो लाहौर में हल्के जो हैं इनमें सर्वेस भी करते रहे हैं, लोगों से भी गुफ्तगू की है, क्या देख रहे हैं सर आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन 4 days टाइम? देखिए आरिफा, लाहौर में अगर आप 1 साल पहले की सूरत हाल देखें तो 1 साल पहले भी मैं सर्वेज़ आमतौर पे करता रहता हूँ। तो सर्वेज़ जब मैं कर रहा था तो उसमें इमरान खान की जो मकबूलियत थी वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। जो इनकम्बेंसी फैक्टर था और फिर जो महंगाई पे उनका कंट्रोल नहीं था और उनकी टीम के बारे में जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बड़े ज़ाहिर व बाहिर थे और वाज़े तौर पर लाहौर की हर राय आमा की पैमाइश का कोई भी तरीका आप इख्तियार करते थे उसमें नज़र आते थे। और आप हम सब के सामने नेशनल लेवल पे भी जो सर्वेज हो रहे थे उनके दौरान हुकूमत वो नीचे की तरफ नज़र आ रहे थे। इसी तरह आपको याद होगा अगर डस्का का इलेक्शन, उसमें भी हमें सूरत हाल कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही थी और फिर जितने भी इलेक्शन हो रहे थे ज़िमनी, जब वो खुद हुकूमत में थे तो वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार रही थी। लेकिन ये सूरत हाल मैं आपको इसलिए याद दिलाने की कोशिश की है ताकि मैं आपको आज की सूरत हाल बता सकूं, क्योंकि पिछली सूरत हाल से आज की सूरत हाल में बिल्कुल 180 डिग्री का फ़र्क है। यानी अगर एक मशरिक था तो ये मगरिब था, अगर वो शुमाल था तो ये जुनूब है। इस वक्त पाकिस्तान लाहौर के अंदर जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे मैंने जाके देखा और लोगों से बातचीत की तो मेरे लिए ये थोड़ी सी हैरत की बात थी कि लाहौर, जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, और कुछ ही अर्सा पहले यहाँ पर एक इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें आपको याद है परवेज़ मलिक साहब की वफ़ात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट भी उस तरह नहीं खड़ा कर सकी थी। लेकिन उसी लाहौर में और उसी हल्के के नीचे जो सूबाई हल्के हैं वहाँ पे सूरत हाल डायमेट्रिकली अपोजिट है। वह यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निहायत ही टफ मुकाबले का सामना है अगरचे हुकूमत में है, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यानी तमाम सर्वेज में वो थोड़ी सी 3 हलकों की हद तक तो यकीनी तौर पर वो तमाम सर्वेज में आगे है। और एक हल्का ऐसा है जो जिसके बारे में भी ये बात यकीन से नहीं की जा सकती क्योंकि वहां पर मुकाबला बड़ा टफ है। तो इमरान खान लाहौर के अंदर भी एक फिनोमेना बन के वो सामने आ रहे हैं। हबीब साहब, आप गालिबन असद खोखर साहब की सीट का जिक्र करें, वहाँ तो सबका ये ख्याल था कि उनके लिए कंफर्टेबल विन होगा और बाकी 3 जो हल्के हैं वहाँ टफ मुकाबला होगा। आप क्या ये कह रहे हैं कि असद खोखर साहब के लिए भी इट विल नॉट बी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट विल नॉट बी एन ईजी राइड?
जी, बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल है। उसकी वजह ये कि चंद दिन पहले तो शायद ये बात दुरुस्त थी, क्योंकि इलेक्शन में आपको पता है कि लम्हा-बलम्हा सूरत हाल बदलती रहती है। बिल्कुल। तो चंद दिन पहले तक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी और ऐसे ही समझा जा रहा था कि असद खोखर साहब के लिए बिल्कुल ये एक ईज़ी विन है। लेकिन इस वक़्त कुछ हल्के के अंदर जो आने वाली तब्दीलियाँ हैं, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब खुद लाहौर में आए, तो उन्होंने यहाँ पे जो पंजाब की तंज़ीम थोड़ी लैकलस्टर थी, थोड़ी बैक सीट पे, फिर आपको पता है कि जब पार्टी बड़ी हो तो उसके अंदर बहुत सारी चपकलशें भी होती है, कशमकश भी होती है। तो उस कशमकश को भी इमरान खान साहब ने ख़त्म किया। बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि सही। एक बड़े पंजाब के एक लीडर का नाम लेके, जो पहले वज़ीर सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, कि उन्होंने कहा उन्हें मैंने ताकत का इंजेक्शन दिया है और एक मैं दोबारा देने वाला हूँ ताकि वो मुतहर्रिक हों। तो लिहाज़ा ऐसी सूरत जब यहाँ पे आकर उन्होंने हाँ। किया है, तो वो ताकत के इंजेक्शन समहाउ जो है वो काम करते हुए हल्के के अंदर नज़र आ रहे हैं। और हबीब साहब, अगर हम अलीम खान साहब के हलके का जिक्र करें, PP 158, उसके ऊपर भी सर बहुत सी खबरें हैं कि अलीम खान साहब शायद खुश नहीं है, वो या कैंपेन करते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरा, याज सादिक साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है उससे ये पैगाम लोगों ने लिया है कि शायद हलके में PMLN की सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, इसलिए उन्होंने याज सादिक साहब को उतारा है कि वो आके कैंपेन करें। ये बात दुरुस्त है। ये जो हल्का है 158, ये गड़ी शाहू का इलाका है इसमें, और गर्दोनवाह के जो इलाके हैं प्राइमरीली वो इलाका है। और ये एक ज़माने में, यानी एक जब 2013 के इलेक्शन में ये वो हल्का था जहाँ से अयाज सादिक साहब ने इलेक्शन लड़ा था, और बाद में फिर अलीम खान साहब ने अयाज सादिक का मुकाबला किया था एक ज़िमनी इलेक्शन में। और इस हल्के में ये जो हिस्सा है, जिस जिस हल्के में ये जो PP 158 जहाँ फॉल करता है, ये इसको आप फंडामेंटली आप कह सकते थे अलीम खान साहब का ये हल्का असर था। और इसके अंदर लोग लोग बहुत अलीम खान साहब से जुड़े हुए थे। ये मेरा 2013 में भी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बाद जब ये इलेक्शन हुआ तब भी यही थी। लेकिन इस दफ़ा आके सूरत हाल बिल्कुल बदली हुई नज़र आ रही है। अलीम खान साहब, एक तो अलीम खान साहब खुद चूंकि बराह रास्त इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो लिहाजा उनका जो एनर्जी लेवल है वो ऑटोमेटिकली नीचे चला गया है। दूसरी बात यह है कि अलीम खान साहब सही। का शायद वो उतना कंट्रोल भी नहीं रहा कि वो वहां जाके मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की उस तरह इमदाद कर सके जिस तरह वो उन्हें करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि देखिए, जो एक एक बात यह है कि इमरान खान को हटाया क्यों गया था? हटाया इसलिए गया था कि चीज़ें महंगी थी, अशिया ज़रूरत महंगी हो रही थी, या इकॉनमी के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था, या कुछ और रीज़न आप कह सकते हैं। लेकिन जो जो अवामी सतह पर जो बात है, अंदर की बातें हम फिलहाल उनको एक साइड पे रखते हैं। तो वो सारा बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो खुद तश्कील दिया था, अब वो पैमाना जो इमरान खान की कारकर्दगी को जिस पे जांचा जा रहा था, जब आज खुद उसके पास हुकूमत है, तो उसी पैमाने पर उसकी कारकर्दगी इमरान खान साहब से ज़्यादा अच्छी तो दूर की बात है, काफ़ी बुरी है। तो लिहाजा वो एक प्राइमरीली सही। वो जो नैरेटिव था वो नाकाम हो गया। दूसरी बात यह है कि एक देखिए, एक पाकिस्तान के अंदर, ये तारीख के अंदर पहला वाकया है कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट, किसी भी पार्टी के टिकट पर जीते, इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस वो उसे छोड़ के दूसरी पार्टी को उन्होंने अपनी हमायत दे दी और फिर वो इलेक्शन में चले गए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जो वाकया बजाते खुद हो रहा है कि इलेक्शन लड़ने वालों के ऊपर ये इल्जाम है कि वो जिसके साथ थे उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। तो पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस पंजाब के अंदर वो जिसे कहते हैं ना, साथ खड़ा हो जाने वाले, डट जाने वाले, आप परसवेरेंस जिस जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस्तकामत जिसको आप कह सकते हैं, वो ये सारे लोग नहीं दिखा सके। तो लिहाजा जो इमरान खान इनको जो एक नाम दे के पुकारते हैं, मैं तो खैर उस नाम से क्या अर्ज करूं, लेकिन वो ऐसे लोगों को सही। लोटा कहते हैं। तो ये जो तासुर है पैदा हुआ कि ये लोग मजबूती से अपनी जगह जमकर खड़े नहीं हो सकते, इस तासुर ने भी उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हबीब अकरम साहब से, हम उनसे बात कर रहे हैं जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, और ख़ास तौर पे हम फोकस कर रहे हैं लाहौर के जो 4 हल्के हैं। हबीब साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे मोरालिटी का, और ये कि लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी तरफ चल पड़े ये लोग। तो सर, क्या यही मसला है जो नज़ीर चौहान साहब और ओन चौधरी साहब के जो भाई हैं
ان کی کنسٹیچوئنسیز کے اندر، کیونکہ یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی پوزیشن کافی کمزور نظر آ رہی ہے، مگر متضاد انفارمیشن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کے لوگ ان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی وہاں سپورٹ بیس بہت زیادہ ہے ان حلقوں میں، اس لیے ان لوگوں کے لیے حلقہ جو ہے الیکشن مشکل ہو رہا ہے. عارفہ، یہ سارے جو آپ نے جو عناصر بیان کیے ہیں، یہ کسی نہ کسی درجے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کہ جب یہ 20 حلقوں میں الیکشن اناؤنس ہوا ہے، جب لوگ ڈی سیٹ ہوئے، تو وہاں کے جو 20 کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے سم سارٹ آف ایسوسیشن بنا کر وہ لوگ لاہور آئے، اور لاہور میں آ کے انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی، اور پھر بعد میں وزیر اعظم کو انٹرونشن کرنا پڑی، یعنی شہباز شریف صاحب کو، انہیں منانے کے لیے کہ دیکھیے یہ ایک ارینجمنٹ ہے، ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم آپ کو نظر انداز نہیں کر رہے، کیونکہ وہ سارے لوگ جو ہیں ان کی تو پریکٹیکلی ساری پالیٹکس ختم ہو جائے گی آئندہ کے لیے. تو لہٰذا جب ان کی پالیٹکس آئندہ ختم ہو رہی ہے تو وہ لوگ کیسے اپنے ہاتھوں اپنی پالیٹکس کی تدفین کریں گے؟ تو لہٰذا پارٹی کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے. اس کے بعد اس کی فلپ سائڈ ہے، دوسری سائڈ جس پہ آپ نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ لوگوں نے ان دا مڈل آف دا کرائسس اپنی پارٹی کو چھوڑا، ووٹ اس کے خلاف استعمال کیا جس کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد وہ الیکشن میں چلے گئے. تو اس سے پہلے کی مثالیں آپ ذرا جتنی بھی غور فرمائیں، وہ کون سی مثالیں ہیں جو آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ یعنی جنہوں نے پارلیمنٹ کے مدت کے دوران چھوڑا اور پھر وہ کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ جاوید ہاشمی صاحب کے اوپر، اور چھوڑا بھی ایک ایسے وقت میں کہ ان کی حکومت گرا دی انہوں نے، ان کی حکومت گرا دی. تو جب آپ ایسے چھوڑے، جاوید ہاشمی صاحب کی مثال اس پہ اس طرح منطبق نہیں ہوتی کہ جاوید ہاشمی صاحب پہلے بھی اپوزیشن میں تھے اور پھر وہ یوں کہیے کہ اپوزیشن سے مزید اپوزیشن میں چلے گئے. تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے حکومت میں آنے کے لیے کوئی پارٹی اپنی چھوڑی اور پھر ساتھ ہی اختلاف کیا اور ساتھ ہی ریزائن کر دیا. تو یہاں پر تو صورتحال ہی مختلف تھی نا، کہ ایک نادیدہ رسی نے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کی مجبوری سے ان کو باندھ کے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، انہوں نے وہ کیا اور اپنی سیٹوں کی قربانی دے دی. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم آپ اس میں کون سا اصول دریافت کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ایک وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مورل نیریٹو آف دا پولیٹیکل موو، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا. تو اب حبیب صاحب، پھر میں معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ پھر یہ بتائیں کہ اگر ہم مورل لینس سے دیکھیں تو ہم یہ کہیں کہ جو نذیر چوہان صاحب کا حلقہ ہے، یا ہم بات کریں دوسرے حلقے کی، ذوالقرنین چودھری صاحب ہے غالباً، تو سر وہاں پہ کیا ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کا جو وہاں سپورٹ بیس ہے، بہت زیادہ سپورٹ بیس ہے، وہ ناراض ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ جو پہلے پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں بھی تھے وہ ووٹر بھی ان کے خلاف ووٹ ڈالنے کو تیار ہے کہ یہ لوگ ہارے مورل ایشو کے اوپر؟ عارفہ، جن دنوں یہ کہانی چل رہی تھی یہ عدم اعتماد والی، تو ایک صاحب بڑے سرگرم تھے، تو انہوں نے مجھے فون کیا، ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. انہوں نے مجھے کہا کہ تم حبیب اکرم تم یہ کہتے ہو کہ مورالٹی ہوتی ہے، اخلاقیات ہوتی ہے پالیٹکس کے اندر، تو تم غلط کہتے ہو. میں نے کہا جی میں بالکل غلط کہتا ہوں، میں مان لیتا ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ایسی سچویشن میں اپنی پارٹی کو چھوڑ کے واپس اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے غصے میں آ کے پہلے فون بند کر دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ کال کر کے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی ایسا نہیں کر سکتا اور پھر میں واپس اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا. تو بات یہ ہے کہ ایک ایسا پرنسپل جس کو خود پی ایم ایل این کے لوگ تسلیم نہیں کر رہے، کوئی ایک تو میں نے آپ کو محض مثال کے طور پہ عرض کیا، میری کئی لوگوں سے بات کی، ان سب نے کہا کہ یار یہ پرنسپل نہیں مانا جا سکتا کہ آپ ایک طرف ہیں اور پھر اپنی پارٹی کو ڈچ کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو اب جب پارٹی کے اندر ایک پرنسپل کو مورلی، آپ جانتے ہیں، آپ سے اچھا عارفہ کوئی نہیں جانتا کہ پالیٹکس کے اندر مورالٹی کتنی ہوتی ہے، لیکن ایک منیمم اماؤنٹ آف مورالٹی تو رہنی چاہیے نا پالیٹکس کے اندر. تو اگر آپ اس کو بھی یا ہم کہیں کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں، کہ کچھ ایسی ریڈ لائنز ہیں کہ سیاست میں بھی ان ریڈ لائنز کو کراس نہیں کیا جا سکتا. ایگزیکٹلی، سیاست میں بھی ان کو کراس نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پہ ریڈ لائنز کراس ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے آپ کو، بہرحال دیکھیے اپوزیشن عمران خان
शायद अपोजिशन वो हिस्सा है पॉलिटिक्स फिर मैं आपकी बात काट रही हूँ, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये महंगाई का इशू नहीं है, महंगाई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ जो हरकत हुई है उसका मसला है? देखिए, ये खाली एक फैक्टर नहीं है, ये जो अर्ज कर रहा हूँ कि जो इसका मॉरल फैक्टर है वो एक है, उसके बाद इमरान खान का जो नैरेटिव है कि मेरी हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाया गया, ये दूसरा हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा ये है, यानी पंजाबी में इस तरह की बहुत सारी कहावतें हैं। मिसाल के तौर पे एक मेरा ख्याल है कि उसमें एक ऐसी कहावत है जो टीवी पे बयान की जा सकती है, वो ये है कि तेली भी कीता तो रुखा भी खादा। यानी बात वो कहने वाले इसकी पंजाबी मैं सिर्फ इसको वाज़ेह कर दूं उर्दू में कि इसका मतलब है कि तेली यानी तेल निकालने वाले से शादी भी की और फिर भी रोटी चुपड़ी हुई नहीं मिली। तो अब लिहाजा आप देखिए कि एक काम हो गया, यानी इमरान खान महंगाई के जिम्मेदार थे, मान लिया, महंगाई मार्चेस हुए, मान लिया, बहुत महंगाई थी, इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रहा था इमरान खान के, मान लिया। क्या उन्हें हटाने के बाद काबू आ गया? उन्हें हटाने के बाद भी काबू नहीं आ रहा। तो लिहाजा ये सारी चीजों ने मिलके एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जिसमें मॉरल फैक्टर अपनी जगह रोल प्ले कर रहा है, इमरान खान का जो एक खुद इन्हिसारी या एक कौमी हमीयत का बयानिया है वो अपनी जगह रोल, नेशनलिस्ट बयानिया है वो अपनी जगह रोल प्ले कर रहा है, और इन्फ्लेशन जो है वो अपनी जगह रोल प्ले कर रहा है, जो अल्टीमेटली समहाउ वेज करके कन्वर्ज करते हुए एक वोटिंग डिसीजन की सूरत में सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक अहम साइंसी और खलाई पेशरफ्त का। इंटरनेशनल मीडिया में ऑब्वियसली इस पर काफ़ी बात हो रही है, पाकिस्तान में भी जिक्र हुआ है मगर बहुत तफसील से नहीं। अमेरिकन खलाई इदारा जो है नासा, उसकी तरफ से लॉन्च की गई एक नई जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उससे मुख्तलिफ जो कहकशां हैं यानी कि गैलेक्सीज़, उनकी तस्वीरें खींची गई हैं और 5 मुख्तलिफ तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इनमें 13 अरब साल पहले रूनुमा होने वाला जो बिग बैंग है उसके बाद निकलने वाली रोशनी को देखा जा सकता है। टेलीस्कोप की जो तस्वीर हैं, इनका तज्जिया करने वाले जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक ये इमेजेस जो हैं उनसे ऐसी तफसीलात साइंसदानों को मिलेंगी जो इससे पहले दस्तयाब नहीं थीं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन तस्वीर में जुपिटर या मरीख जो है उससे मिलते जुलते एक सैयारे की भी दरियाफ्त हुई है। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए साथ मौजूद है डॉक्टर आदिल नजम, डीन है पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के साबिक और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर आदिल सर, मेजर साइंटिफिक डिस्कवरी हम सब जानते हैं कि बहुत अहम है, बहुत मेजर ब्रेक थ्रू है, बट सर कुछ हमें तफसील बताएं आसान ज़बान में ताकि हम सब समझ सकें कि व्हाट एग्जैक्टली इज सो सिग्निफिकेंट अबाउट इट। शुक्रिया आरफा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया, और आपको मुबारकबाद भी और आपका शुक्रिया भी कि आपने बहुत बड़ी जो है ना सहाफ़ती जुर्रत का इजहार किया इस मौजू पे बात करके, वो भी इस हफ्ते में जब हमारा जो सियासी तमाशा है वो अपने अरूज पे है, उस पे इस किस्म की बात करना। जी बिल्कुल सर, हमारे लिए तो बाई इलेक्शंस बहुत जरूरी है, साइंस को हम कहाँ इतनी अहमियत देते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, और बट उसमें आपने इस पे बात की, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट। ये यकीनन एक बड़ी एक साइंसी पेशरफ्त है, और पेशरफ्त तस्वीर नहीं है, पेशरफ्त ये है कि एक जो टेलीस्कोप है जिसको वेब इसलिए नहीं कि वो वेब इंटरनेट है, वेब इसलिए कि जेम्स वेब के नाम पे है, एक ऐसा टेलीस्कोप जो खला में भेजा गया और अब वो वहाँ से बहुत दूर की तस्वीरें खींच रहा है, और वो दैट इज द ब्रेक थ्रू इन अ वे। आई वुड से कि मैं तो बिल्कुल जिस तरह बच्चे होते हैं ना कैंडी शॉप में, जब ये आ रही थी आई वाज लिटरली ऑन द एज कि अब आई इसमें क्या आएगा। मेरे ख्याल में और माहिरीन के ख्याल में इसकी जो अहमियत है वो उस किस्म की अहमियत है कि जैसी जब इंसान चांद पे गया, जब इंसान चांद पे गया तो उसकी एक विजुअल अहमियत बड़ी थी, लेकिन इन सम वेज इस टेलीस्कोप और इससे जो साइंस पैदा होगी उसकी अहमियत शायद उसकी जो साइंसी अहमियत है, उन चीज़ों की जो हमें इससे पता लगेंगी वो उससे भी ज़्यादा है। और वो क्या चीज़ें हैं? वो चीज़ें ये हैं कि हम कहाँ से आए और हम कहाँ जा रहे हैं। और ये यकीनन एक बड़ी एक साइंसी पेशरफ्त है, और पेशरफ्त तस्वीर नहीं है, पेशरफ्त ये है कि
اور اس قرۂ ارض اس کائنات پہ اور کتنے ہو سکتے ہیں ایسے علاقے جہاں زندگی جو ہے وہ موجود ہوگی. تو وہ جو بڑے بڑے سوال ہیں، جو بہت ہی بڑے سوال ہیں ہماری آئیڈینٹی، ہمارے تشخص، ہمارے فیوچر، ہمارے پاسٹ کے بارے میں، ان کا ہمیں اس سے جواب مل سکتا ہے. دیٹ از دا بریک تھرو. سر بٹ آئی مین واٹ نیکسٹ؟ کیا اب ہم اس کے اوپر انتظار کریں ٹل مور انفارمیشن کمز آور وے؟ بالکل بالکل. دیکھیں نا، جب سائنس تبدیل ہوتی ہے، یہ ان موقعوں میں سے ہے جب ایک کوانٹم لیپ ہو گئی ہماری سائنٹیفک ایبلٹی میں. جب سائنس تبدیل ہوتی ہے تو اب آپ نہ انتظار نہیں کریں، اب آپ کو ایک ایولانچ ہے جو شروع ہو گیا آف نیو انفارمیشن، آف نیو ویز آف سیئنگ آور سیلفس. اگر چھوٹی سی آپ مجھے اجازت دیں، میں آئی ایم ناٹ اے فزسسٹ، آئی ایم این ایمیچور انٹرسٹ ہے، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم سب کے لیے اس لیے ہے کہ دیکھیں، جب آپ کمرے میں دیکھتی ہیں نا کسی کو، تو آپ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے. جب آپ آسمان کو دیکھتی ہیں تو آپ آسمان میں یہ نہیں دیکھتی کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسپیڈ آف لائٹ ہے اور یہ دور کی چیزیں ہیں. آپ وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں جو بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے. مثلا جب ہم صبح سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سورج نہیں ہوتا جو طلوع ہوا ہوتا، کیونکہ وہ سورج تو 8 منٹ پہلے طلوع ہو چکا ہوتا ہے. اس کی روشنی کو ہمارے تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں. اب جب آپ بلینز آف مائلز پیچھے چلے جاتے ہیں تو ان تصویروں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان تصویروں میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں آج کیا ہے. ان تصویروں میں نظر یہ آ رہا ہے کہ آج سے 13 بلین ارب سال پہلے جب زندگی پیدا ہو رہی تھی تو کیا تھا. وہ جو آپ تصویر دکھا رہی تھیں پہلے، جس میں بہت ساری آپ کو لائٹیں نظر آ رہی تھیں، وہ خالی لائٹیں نہیں تھیں. اس میں جو وائٹ والے ستارے ہیں وہ تو چلے ہمارے قریب ہیں، لیکن وہ جو اورنج چیزیں ہیں، ایچ ون آف دیم از اے گیلیکسی، ایک کہکشاں ہے. جب میں اور آپ ہم پڑھ رہے تھے تو ہم سمجھتے تھے دنیا میں ایک کہکشاں ہے، اور اب نظر آ رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے ذرے میں، یہ تصویر ہے وہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ کے اوپر ایک ریت کا دانہ رکھ دیں اور ہاتھ کو یوں کر کے اس کو دیکھیں تو یہ تصویر صرف اس ایریا کی ہے ان کمپیریزن ٹو واٹ یو کین سی. تو ناؤ واٹ وی کین سی از ان تصویروں میں کہ زندگی کیسے پیدا ہوئی، سیارے کیسے پیدا ہوئے، اینڈ دیٹ ول چینج ایوری تھنگ. نہ صرف یہ آئی نو کہ یہ لگتا ہے کہ بڑی اونچی اونچی باتیں ہیں، لیکن یہ روزمرہ میں آپ کے فون چینج ہو جائیں گے. آلریڈی جو ٹیکنالوجی ایجاد کرنی پڑی یہ کام کرنے کے لیے، جو مرر تیار کرنے پڑے، دے آر آلریڈی چینجنگ دا تھنگز ان یور لائف. تو بہت کم ہوتا ہے زندگی میں کہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لمحے کی وجہ سے سائنس جو ہے یا ہماری جو نالج ہے وہ تبدیل ہو گئی اور ایک ڈفرنٹ پلیٹ فارم پہ پہنچ گئی. I believe this is one of those moments. And it's a moment that we have witnessed, we were there when history was being made in a way. جی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے دیکھا، لیکن ہماری خوش قسمتی تب ہوگی کہ اس سے ہم کوئی فائدہ بھی اٹھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کے جاننے والے بھی سوچ رہے ہوں گے یار ٹھیک ہے، لیکن سانو کی ہمارے تو اور بڑے مسئلے ہیں، اور بڑے سیریس مسئلے ہیں. ہماری سیاست کے مسئلے ہیں، ہمارے تیل کی پرائس کے مسئلے ہیں، ہماری معیشت کے مسئلے ہیں، کراچی میں بارش کے مسئلے ہیں. ہماری تو اس وقت کے مسائل ہیں. تم بات کر رہے ہو 13 ارب سال پہلے کیا ہوا یا 13 ارب سال بعد کیا ہوگا. لیکن ان سم ویز ہمارے جو امیجیٹ مسئلے بھی ہیں، دے نیڈ ٹو بی کنٹیکسچلائزڈ ان دا لارجر پکچر. ان اے وے یہ تصویریں دیکھ کے، یہ سائنس دیکھ کے یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ کیا ہم ان مسئلوں پہ اپنی سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں جو ہمارے لیے اصل میں سب سے زیادہ اہم ہے. کہ اتنی بڑی جو کائنات ہے جس کا ہمیں ضامن ایک طرح سے بنا دیا گیا ہے، اس میں کیا ہم اصلی امپورٹنس پہ اہمیت دے رہے ہیں، یا یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو بکرا ہے اس کے دانت کتنے، یا آج کسی سیاستدان نے، اس نے یا اس نے، اس پارٹی نے اس پارٹی نے کون سی جگت لگائی، اور اس جگت سے سوشل میڈیا پہ کیا واہ واہ ہوئی یا کیا واہ واہ نہیں ہوئی. So in some ways, I hope this also gives perspective as humanity کہ ہمیں جو تحفہ دیا گیا ہے، ہمیں جو ابیلٹی دی گئی ہے، کیا ہم اس سے سرخرو ہو رہے ہیں کہ نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll be back tomorrow at the same time. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں.